Welcome to Odia Medium School. This channel provides you Odia Medium School subject study. Please like, share and subscribe. आज आम क्लास 8 रो ए टिल पीस गुटे पढ़ा दि लिगर ऑन ए टाइगर। ए लिगर मीन्स यही स्टोरी पढ़ी सारापर जाना। वन डे ए मेन्स फॉल वाज लॉस्ट। फॉल मीन्स कौन ना गोटे छोट घोड़ा छुआ को कौन कह जाए ना फॉल। वन डे ए मेन्स फॉल वाज लॉस्ट गोटे तार घोड़ा छुआ ना लॉस्ट मैंने हजि जाइथिला। ही सर्च एंड गोड इनटू ए फॉरेस्ट। से सर्च एंड सर्च से खोजी खोजी कौन है कौटी पहुँच ना गोड इनटू। देख गोड इनटू मीन्स एंटर एंटर है। ही सर्च एंड गोड इनटू ए फॉरेस्ट। से खोजी खोजी फॉरेस्ट भितर को पशि आसला। ही बिकेम टू टायर्ड टू मूव ऑन। से देख बुली बुली ही बिकेम टू टायर्ड बहुत कौन थकी जाता टू मूव ऑन मूव करी से थकी जाता। ही वांटेड टू रिटर्न होम। से भावुला कौन ना घर को फेरी जीव बट अलास ही हैड लॉस्ट हिज वे। किंतु यही से खोजी खोजु ये जंगल भितर से रास्ताटी हजई देथिला। इट वाज लेट एट नाइट। यह रात्रि देख ऑलरेडी लेट हो गलानी राति हो गलानी। गोइंग बैक होम वाज इम्पॉसिबल। राति पर रास्ता जना नहीं और घर जावा बहुत इम्पॉसिबल। ही सॉ ए हट। से समय गोटे कौन देखला गोटे हट बा चाल घर बा कुड़िया घर गोटे देखला। इट वाज एन ओल्ड वोमेन्स हाउस। यह गोटे ओल्ड वोमेन रो घर थिला। दी मेन आस्क्ड हार फॉर शेल्टर। से ओल्ड वोमेन को जाइए जो लोकटी भी कौन पचारा ना रहा देव कि शेल्टर मैंने आश्रय मागिला जाइए। देयर वी आर ओनली टू रूम्स। यही ओल्ड वोमेन मात्र दुईटी रूम थिला। सी लिव्ड इन वन रूम विथ हर ग्रांड डॉटर। दि अदर रूम वाज हर स्टोर रूम। यही दुईटी घर भितर गोटे रूम रे किए रोला ना से बुढ़ी क्या सहित रोला तार ग्रांड डॉटर नातुणी सहित रोला। आउ गोटे रूम तार स्टोर हाउस करथिला। हाउएवर ही वाज अलाउड टू रेस्ट इन दि स्टोर। जमती भी कि ना हो कहीं से ये जो लोकटी को कौटी रहा पड़ा ना से स्टोर हाउस रहा पड़ा। बुढ़ी ताको एलाउ कला जे कौटी रहा ना स्टोर हाउस रहा। देखिए कौन है दि गर्ल हैड हियर्ड ए लिटिल अबाउट दि बेबी हॉर्स। यही जो यार गोटे कौन हजि जाइथिला ना बेबी हॉर्स हजि जाइथिला। दि गर्ल हैड हियर्ड ए लिटिल अबाउट दि बेबी हॉर्स विषय से टिके कथा शुणुला। सो सी वांटेड टू गो टू दि मेन एंड लिसन दि होल स्टोरी। से कौटी जावाई चाहूला से जो नातुणी तार बुढ़ी नातुणी जनक। सो सी वांटेड टू गो टू दि मेन एंड लिसन दि होल स्टोरी। से कौटी से लोकों पाख जाइकी कौन से छोटिया बा बेबी हॉर्स स्टोरीटे शुणापी चाहूला। बट हार ग्रेनी ग्रेनी मीन्स कौन ना ग्रांड मदर से जो बट हार ग्रेनी सेड नो नो यू मस्ट नॉट गो आउट। ए टाइगर और ए लिगर विल कैच होल्ड ऑफ यू। तार ग्रांड मदर ताको कौन कहले नो नो जीवा दरकार नहीं। नो नो यू मस्ट नॉट गो आउट ते जावाक पड़ो नहीं। ए टाइगर और ए लिगर विल कैच होल्ड ऑफ यू। गोटे टाइगर की लिगर विल कैच होल्ड ऑफ यू ते धरी नब। देख टाइगर और ए लिगर देख आम जो कह गछ पत्र कि पाठ साठ साठ बोली किसी अच्छी कि नहीं से भाया टाइगर और लाइगर देची लिगर देची टाइगर और लिगर जो देची ये गोटे वर्ड यार किसी मीनिंग नहीं। देख लिखाई देयर इज एक्चुअल नो एनिमल कॉल्ड ए लिगर। तार लिगर रो एक्चुअल मीनिंग नहीं कि कौन से गोटे एनिमल नहीं लिगर नेम रे। बट द टाइगर हु यूज टू कम एवरी नाइट बिहाइंड द ओल्ड वोमेन्स हट हियर्ड अबाउट द लिगर। ये जो जिते बुढ़ी क्या कहला तार नातुणी कहला जीवा दरकार नहीं कि ते टाइगर की गोटे लिगर धरी नब। से समय देख कौन है ना बट दि टाइगर हु यूज टू कम एवरी नाइट बिहाइंड दि ओल्ड वोमेन्स हट हियर्ड अबाउट दि लिगर। गोटे टाइगर जे प्रतिदिन यही बुढ़ीर पछपटे आसी था तार वोमेन हट बा कुड़िया पछक आसी से शुणिला। हियर्ड अबाउट दि लिगर विषय से शुणिला। ही वाज भेरी मच वरीड। ये जो टाइगर जनक बहुत कौन विव्रत हो गला। वरी मीन्स कौन ना विव्रत हवा। ही थॉट दि लिगर वाज ए मोर डेंजरस एनिमल देन हिम और ही मस्ट बी ए डेमन और ए घोस्ट। से टाइगर जनक चिंता कला जे दि लिगर वाज ए मोर डेंजरस एनिमल। से गोटे बहुत डेंजरस एनिमल होती बोधे। और ही मस्ट बी ए डेमन और ए घोस्ट
নহলে ସେ ଗୋଟେ ଦାନବ କି ଗୋଟେ ଭୂତ ହେଇଥିବ ବୋଧେ। ହି ୱାଜ୍ ଭେରି ମାଚ୍ ଅଫ୍ରେଡ୍, ସେ ବହୁତ ଏଇ ବାଘ ଜଣକ ଏଇ ଲିଗର କଥା ଶୁଣିକି ସେ ବହୁତ ଡରିଗଲା। ହି ଲୁକ୍ଡ ଫର୍ ଏ ୱେ ଟୁ ଏସ୍କେପ୍, ସେ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାହାରୁ ଲୁକ୍ଡ ଫର୍ ଏ ୱେ ଟୁ ଏସ୍କେପ୍, ଏସ୍କେପ୍ ମାନେ କ'ଣ ଖସି ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ରାସ୍ତା ଖୋଜୁଥିଲା, କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ସେ ପଳେଇବ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲା। ଏ ଲିଟିଲ୍ ଲେଟର୍ ଦି ମେନ୍ କେମ୍ ଆଉଟ୍ ଟୁ ସି ଇଫ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଡାଉନ୍, ଡାଉନ୍ ମିନ୍ସ ଦେଖ ଏଠି ଏ ସକାଳ ହେବାଟାକୁ ବା ଡେ ହେବାଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଡାଉନ୍। ଏ ଲିଟିଲ୍ ଲେଟର୍ ଦି ମେନ୍ କେମ୍ ଆଉଟ୍ ଟୁ ସି ଇଫ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଡାଉନ୍, ସେ ଯେଉଁ ମେନ୍ ଜଣକ ଷ୍ଟୋର୍ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇଥିଲେ ସେ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ କେଉଁଥିପାଇଁ ନା ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ କାଳେ ସକାଳ ହେଲା କି। ହି ସୋ ଦି ଟାଇଗର୍ ଇନ୍ ଦି ଡାର୍କନେସ୍, ସେ ଡାର୍କନେସ୍ରେ କାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଟାଇଗରକୁ ଦେଖିଲେ। ହି ଥଟ୍ ଇଟ୍ ଟୁ ବି ହିଜ୍ ଫୋଲ୍, ସେ ଏ ଡାର୍କନେସ୍ ଯେଉଁ ଟାଇଗରକୁ ଦେଖିଲେ ସେ ଜାଣିପାରିଲେନି ଯେ ଏ ଟାଇଗର କି ବା ଏଇଟା ତାର ଫଲ୍ କି, ସେ ଭାବିଲେ ତାର ଏଇଟା ବୋଧେ ଫଲ୍ ବା ସେଇ ଘୋଡ଼ା ଛୁଆ ବୋଧେ। ହି ଥଟ୍ ଇଟ୍ ଟୁ ବି ହିଜ୍ ଫୋଲ୍, ସୋ ହି ରୁଷ୍ଡ ଆଉଟ୍ covered the tiger's eyes, head and throat with his cloth and sprang upon its back। ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି ରୁଷ୍ଟ ଆଉଟ୍, ରୁଷ୍ଟ ଆଉଟ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା ହଠାତ୍ ଧାଇଁବା ଯେଟା କୁହାଯାଏ ରୁଷ୍ଟ ଆଉଟ୍। କଭର ଦି କଭର ମାନେ କ'ଣ ନା ଢାଙ୍କି ଦେବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ଦେଖ ଥ୍ରଟ୍, ଥ୍ରଟ୍ ମିନ୍ସ କହୁଛି ଗଳା। ଦେଖିବା ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି ସୋ ହି ରୁଷ୍ଟ ଆଉଟ୍, ସେଇ ମେନ୍ ଜଣକ କ'ଣ ନା ହଠାତ୍ ଧାଇଁକି ବାହାରିଲେ। କଭର ଦି ଟାଇଗର୍ସ ଆଇଜ୍, ସେ ଯାଇକି ଫଟାଫଟ କ'ଣ ନା ଆଖି ଟାଇଗର ଆଖି ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ହେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ରୋଟ୍ ୱିଥ୍ ହିଜ୍ କ୍ଲଥ୍, ସେ ଗୋଟେ କ୍ଲଥ୍ରେ କ'ଣ କଲେ ଟାଇଗର ଆଖି ତାପରେ ତାର ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ତାର ଗଳା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ୱିଥ୍ ହିଜ୍ କ୍ଲଥ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପ୍ରାଙ୍ଗ ଆପନ୍ ଇଟ୍ସ ବେକ୍, ତାପରେ ସେ ସ୍ପ୍ରାଙ୍ଗ ମିନ୍ସ କ'ଣ ନା ସ୍ପ୍ରାଙ୍ଗ ମିନ୍ସ ହେଉଛି ଜମ୍ପ ଆପନ୍ ଇଟ୍ସ ବେକ୍, ସେ ଡିଆଁ ମାରି କେଉଁଠି ବସିଲେ ନା ତାର ପଛପଟେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ହ୍ୱାଟ୍ ଏ ଫ୍ରାଇଡ୍ ଦି ଟାଇଗର ହେଡ୍, ଦେଖ ତାପରେ ଫ୍ରାଇଡ୍ ମିନ୍ସ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଡର ବା ଭୟ ଯେଉଁଟାକୁ କୁହାଯାଏ। ହ୍ୱାଟ୍ ଏ ଫ୍ରାଇଡ୍ ଦି ଟାଇଗର ହେଡ୍, ଟାଇଗର ଜଣକ ଡରିଗଲା। ହି ଟୁକ୍ ଦି ମେନ୍ ଟୁ ବି ଦି ଲିଗର ଆଣ୍ଡ ରେନ୍ ଫର୍ ଲାଇଫ୍, ସେ ଏଇ ମେନ୍ ଜଣକୁ ଲିଗର ବୋଲି ଭାବିଲା। ଆଣ୍ଡ ରେନ୍ ଫର୍ ଲାଇଫ୍, ଆଉ ସେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ିଲା। ହ୍ୱେନ୍ ଦି ଡେ ବ୍ରୋକ୍, ଯେତେବେଳେ ଦିନଟି ବ୍ରୋକ୍ ମିନ୍ସ ବେକ୍ର ବ୍ରୋକ୍। ହ୍ୱେନ୍ ଦି ଡେ ବ୍ରୋକ୍, ଯେତେବେଳେ ଦିନ ହେଲା। ଦି ମେନ୍ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ୱାଜ୍ ରାଇଡିଂ ଏ ଟାଇଗର, ମେନ୍ ଜଣକ ଦେଖିଲା ଯେ ସେ କାହା ଉପରେ ଚଢ଼ି ଯାଉଛି ନା ଗୋଟେ ଟାଇଗର ଉପରେ। ହ୍ୱାଟ୍ ଟୁ ଡୁ ଦେନ୍, ଏହାପରେ ସେ କ'ଣ କରିବ। ହାଉ କୁଡ୍ ହି ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଇଟ୍, ସେ କିପରି ଏଇ ବାଘ ପାଖରୁ ମୁକୁଳିବ ସେ କଥା ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ। ହ୍ୱେନ୍ ଦି ଟାଇଗର ୱାଜ୍ ପାସିଂ ଆଣ୍ଡର ଏ ବାନିୟନ ଟ୍ରି, ଯେତେ ଟାଇଗର ଗୋଟେ ବାନିୟନ ଟ୍ରି ତଳ ଦେଇକି ପାସିଂ କରୁଥିଲା ବା କ୍ରସ୍ କରୁଥିଲା ବା ଯାଉଥିଲା। ହି କୋଟ୍ ହୋଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଏ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଗଟ୍ ଆପନ୍ ଇଟ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକ ଜଣକ ଗୋଟିଏ ଡାଳ ଧରି ପକେଇଲା ଆଉ ଗଛ ଉପରୁ ଉଠିଗଲା। ଦେନ୍ ହି ସେଡ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ଗଡ୍, ତାପରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଜଣାଇଲା। ଆଇ ହେଭ୍ ବିନ୍ ସେଭ୍ଡ, ଦି ଲିଟିଲ୍ ଟାଇଗର ଟୁ ସେଡ୍ ଆଇ ଏମ୍ ସେଭ୍ଡ, ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ଗଡ୍ ଜଣାଇଲା ସେଇ ଟାଇଗର ମଧ୍ୟ କ'ଣ କହୁଥାଏ ନା ଆଇ ଏମ୍ ଅଲସୋ ସେଭ୍ଡ, ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ସେଭ୍ ହେଇଗଲା। ଦି ଟାଇଗର ଡିଡ୍ ନଟ୍ ରନ୍ ଏୱେ, ସେଟ୍ ଅଣ୍ଡର ଦି ଟ୍ରି ପେଣ୍ଟିଂ ଫର୍ ବ୍ରେଥ୍, ଏ ଟାଇଗର ଜଣକ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ରନ୍ ଏୱେ, ସେ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲା ନାହିଁ। ସେଟ୍ ଅଣ୍ଡର ଦି ଟ୍ରି, ସେଇ ବାନିୟନ ଟ୍ରି ତଳେ ବସିଲା। କି କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖ ପେଣ୍ଟିଂ ମିନ୍ସ କ'ଣ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ପାଇଁ କ'ଣ କହୁଛି। ସେଟ୍ ଅଣ୍ଡର ଦି ଟ୍ରି ପେଣ୍ଟିଂ ଫର୍ ବ୍ରେଥ୍, ଏଇ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ପାଇଁ ଭଲସେ ସେ ଏଇ ଗଛ ମୂଳେ ବସିଲା। ହି କଲ୍ଡ ଅଦର ଟାଇଗର୍ସ ଏଟ୍ ଦି ଟପ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଭଏସ୍, ସେ ଅଦର ଟାଇଗର ମାନଙ୍କୁ ତାର ଯେଉଁ ଭଏସ୍ରେ ସେ ଡାକିଲା। ଦେ କେମ୍ ଆଣ୍ଡ ସେଡ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ମ୍ୟାଟର, ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ ତାର ଯେତିକି ସାଥୀ ସବୁ ଆସିଲେ। ଦେ କେମ୍ ଆଣ୍ଡ ସେଡ୍, ତାକୁ କ'ଣ ପଚାରିଲେ ଦେଖ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ମ୍ୟାଟର, କ'ଣ ଘଟଣା କ'ଣ। ହୁ ହେଜ୍ ଟାଇଡ୍ ୟୋର ଆଇଜ୍, କିଏ ତତେ ଏଇ ପଟି ବାନ୍ଧିଛି, ଆଖିରେ ପଟି ବାନ୍ଧିଛି। ଦି ଟାଇଗର ପେଣ୍ଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ସେଡ୍ ଓ ମାଇ ବ୍ରଦର ଆଇ ହେଭ୍ କମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଫ୍ରମ୍ ଡେଥ୍ସ ଡୋର୍, ଟାଇଗର ଜଣକ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ କ'ଣ କହିଲା ଓ ମାଇ ବ୍ରଦର, ମୋର ଭାଇମାନେ ଆଇ ହେଭ୍ କମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଫ୍ରମ୍ ଡେଥ୍ସ ଡୋର୍, ମୁଁ ଏଇ ମରଣ ମୁହଁରୁ ବଞ୍ଚି ଆସିଛି। ଆଇ ୱାଜ୍ କଟ୍ ବାଇ ଏ ଲିଗର, ମୁଁ କାହା ଦ୍ୱାରା ଧରା ହେଇଥିଲି, ଗୋଟେ ଲିଗର ମୋତେ ଧରି ପକାଇଥିଲା। ଆଇ ପ୍ରମିଜ୍ ହିମ୍ ଅଫରିଂ, ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରମିଜ୍ କଲି ଅଫର୍ ଦେଲି, ତାପରେ ସେ ଯାଇକି ମୋତେ ଛାଡ଼ିଛି। ଇଫ୍ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଗିଭ୍ ହିମ୍ ଅଫରିଂ ହି ୱିଲ୍ ଏଗେନ୍ କ୍ୟାଚ୍ ମି, ଇଫ୍ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଗିଭ୍ ହିମ୍ ଅଫରିଂ, ମୁଁ ଯାକୁ ଯଦି ଅଫର୍ ଦେବି ନାହିଁ ସେ ପୁଣି ମୋତେ ଆଉଥରେ ଧରି ନେବ। Hearing this, all the tigers began to worship the liger with their offerings such as huge buffaloes and antelopes, এই
এই টাইଗର କଥା ଶୁଣିକି ତାର ଯେତିକି ସବୁ ସାଥୀ ତାର ଯେତିକି ସବୁ ବ୍ରଦର ମାନେ ଆସିଥିଲେ ଅଲ୍ ଦି ଟାଇଗର ବିଗେନ୍ ଟୁ ୱାର୍ସିପ୍ ତାକୁ କ'ଣ ଲାଗିଲେ ନା ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ ଲିଗର ତାଙ୍କଠାରୁ ତାକତବର ବୋଲି ଭାବିକି କ'ଣ ନା ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ ୱିଥ୍ ଦେୟାର ଅଫର ଦେଲେ ଦେଖ ସାଚ୍ ଏଜ୍ ହ୍ୟୁଜ୍ ବଫାଲୋ ବଡ଼ ବଡ଼ କ'ଣ ସବୁ ବଫାଲୋ ମଇଁଷି ଆଣ୍ଡ ଏଲଫ୍ସ ମିନ୍ସ କ'ଣ ନା ହରିଣ ଯେଉଁଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଅଫର ଦେଲେ ଯେ ଏଇ ମାନେ ଦେଖ ସେ ରାଗିଗଲେ କ'ଣ ମାରିଦେବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବା ଖାଇଦେବ ଯେମିତି ଠାକୁର ଆଗରୁ ବଳି ଦିଆହେଉଥିଲା ସେମିତି ଏମାନେ ନା ଅଫର ଦେଲେ ବଫାଲୋ ଆଉ ଏଣ୍ଟେଲପ୍ସ କ'ଣ ନା ହରିଣ ଛୁଆ ଯେଉଁଟାକୁ କୁହାଯାଏ ହରିଣ ଅଫର ଦେଲେ ଦି ମେନ୍ ହେଡ୍ ନେଭର ଇନ୍ ହିଜ୍ ଲାଇଫ୍ ସିନ୍ ସାଚ୍ ଏ ହ୍ୟୁଜ୍ ଗ୍ୟାଦରିଂ ଅଫ୍ ଟାଇଗର୍ସ ଏଇ ମେନ୍ ଜଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଉପରେ ଗଛ ଉପରେ ଥିଲା ହେଡ୍ ନେଭର in his life seen such a huge gathering of tigers ଏତେ ଯେଉଁ ଟାଇଗର ଗ୍ୟାଦରିଂ ସେ କେବେ ଦେଖିନଥିଲା he was very much frightened ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ କ'ଣ ଡରି ଯାଇଥିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଉପରେ ଯିଏ ଅଛି ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଛି frightened he sat on the tree and trembled all over ସେ ଗଛ ଉପରେ ବସିଥାଏ and trembled ମିନ୍ସ କ'ଣ ନା ଥରିବା ଯେଟା କୁହାଯାଏ and trembled all over ସେ ତା ଦେହ ସାରା ସବୁ ନା ଥରିବାରେ ଲାଗିଲା both the men and the tree were fluttering এই ଯେଉଁ ଥରିବାରେ ଲାଗିଲା କ'ଣ both the men and the tree were fluttering ଗଛ ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ଗଛ ମଧ୍ୟ ହଲିବାରେ ଲାଗିଲା the tigers were frightened too ଏପଟେ ଟାଇଗର ମାନେ ସବୁ ଡରିକି ଅଛନ୍ତି they looked up but could not see the men behind the leaves ସେମାନେ ଉପରକୁ ଅନେଇଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲିଗରକୁ they looked up but could not see the men behind the leaves ସେମାନେ ଦେଖିପାରିଲେନି କାହିଁକି ଏଇ ଲିଭ୍ ଏଇ ମେନ୍କୁ ଢାଙ୍କି ଦେଇଥାଏ ବଟ୍ କୁଡ୍ ନଟ୍ ସି ଦି ମେନ୍ ବିହାଇଣ୍ଡ ଦି ଲିଭ୍ସ ପଛଆଡ଼େ ଥିଲା ବୋଲି ସେଇ ଲୋକଟିକୁ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ ଦି ଲୁଜ୍ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦି ମେନ୍ସ କ୍ଲଥ୍ ୱାଜ୍ ଡେଙ୍ଗଲିଂ ଫ୍ରମ୍ ଦି ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫ୍ ଦି ଟ୍ରି ଦେଖ ଏଠି ଦେଇଛି ଲୁଜ୍ ମାନେ ଏଠି କ'ଣ ଢିଲା ଯେଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଲୁଜ୍ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦି ମେନ୍ସ କ୍ଲଥ୍ ୱାଜ୍ ଡେଙ୍ଗଲିଂ ମିନ୍ସ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଏ ଯେଉଁ ଝୁଲିବା ଯେଟାକୁ କୁହାଯାଏ ୱାଜ୍ ଡେଙ୍ଗଲିଂ ଫ୍ରମ୍ ଦି ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫ୍ ଦି ଟ୍ରି ये जो तार लुज ड्रेसटी कौन होता लुज एंड ऑफ दी मेन्स क्लथटी बड़ जो क्लथटा कौन हो वाज डेंगलिंग झुली थिला फ्रॉम ब्रांच ऑफ दी ट्री से गछर गोटे डालर तार गोटे ड्रेसटी झुली थिला दे कुड नॉट सी इट क्लियरली बिहाइंड दी लीव्स ठीक से देखी पारे जे कौनटा गोटे झुली दे टू किट फॉर ए टेल से हले बोधे एटा गोटे टेल से जो लिगर टेल बा लांगुल सिंग इट एंड all tiger said गोटे all tiger देख कौन कहला well it seems to be a dangerous animal एटा बोधे गोटे बहुत बहुत dangerous animal टा it must be a liger ଏହା नेति गोटे liger होइतिबो hearing this all the tigers shouted out ଏହା सुनी सब टाइगर जति सब कौन कहले ना shouted out माने चित्कार कले he will catch us से हमको धरि नबो run for life जीवन बंचा पाई दौड़ एंड एवे दे रेन एज फास्ट एज दे कुड आउ जेते जो दौड़ी पारिया कथा से दौड़ी पळाइले यह थिला एडो स्टोरी गोटे टेल पीस एथिर प्राय तो क्वेश्चन आंसर आसे नहीं थैंक यू व्यूअर्स प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल बाय।